utang sa akin, tatlong trabaho ko eh. Commentator, cameraman, tsaka scorer. May nagamulan ng sutan. Mike, tumira. Wala. Pumasok. Yan, si Mr. MVP kagabi. Sa Dragonfly, pinasakay. Hector, yes sir! And Mike too. Pinasakay Kume. Pinasakay kay Mike. Oh! Pinasakay Mike. Pinasakay Kume. Easy 2 po. Ano, 5-0 na. Pinasakay Mocha. Oh! Anton Puti. Yes sir! Sa mga viewers natin dyan, mga kabowlers, mga kadang-dang. Mike. Yes sir. Pinasakay. One leg. Signature. Yes sir. Mocha. Binigay kay Latte. Yuno. Mocha Latte. Binigasa. Pinasa kay Hector for 3. Yes sir. Nothing back dakit. Ng Quintana. May nagtatap. Oh, Anton. Oh my God. Tira. Renan. Woo! MVP. MVP. Pangalan. Kume. Pinasa kay Renan. Oh, Mickey Mouse. God bless. Ayan. Slow connection kasi yun nakalagay. Ano nakalagay? Slow connection. Yung parang nawawalan ng internet yata. Last 1 minute. Oh, kumahabol oh. Isang 3 points. Ang score nila ay tambakol. Panalo ang yan ang MVP.